Povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baiana. Boa noite, povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baiana. English? Eu vou Did you see one elephant held behind the tree? Tá fogo, eu vou lá. Samin? Sind wir endlich wo der Weg. Ja, ja. Warst du schon mal in Deutschland? Da links gab es gerade Guter Kaffee. Ja.
Alter. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresentar meu baianá. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresentar meu baianá. Eu vou cantar com muita alegria. Vou apresentar essas baianas da Maria. Eu vou cantar com muita alegria. Vou apresentar essas baianas da Maria. Vou apresentar essas baianas da Maria. Vou apresentar essas baianas da Maria. සියලුම වාහන බැටරි වර්ග මේවා ඉවත දැම්මම ඔබේ පරිසරය අපවිත්‍ර වෙනවා. ඒක වගේ භයානක රෝග ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. පරිසරය Jo, guck mal, die ganzen Viecher greifen das Ding an. Jo. Alter, hast du es gesehen? Ja. Ich hoffe, Fred ist durch so ein Wespennest geflogen oder so. Meinst du? Das wäre natürlich uncool. Verfolgt die Königin. Wow! Crazy, eh? Yeah! I'm filming. That's a video. Wow! I never see. Wow! You can put in top? Yeah, How? I can fly there. Wow. Hier, see?